नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे प्राचीन कहानी जेणे जीवु तेणे जा कर्म घेनी बुलुथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। जणे राजा थांती जे तांकर पुओ झियो किछि होउ न थाए। दिने राजा चिंतारे गालरे हाथ देकी बसी थांती। राजमाता आसी पचारिले, हईरे पुओ कौन भाबुचु? राजा कहिले, मु आखि बुझीदेले एडे बड़ मूलक एते धन संपत्ति सबु पानी रे पड़ी जीव। माँ बड़ बड़ुआंकु टोपिए पानी टेकिबाकू किए अछि? राजमाता कहिले, एइथि पई तू एते चिंता करूचु? आउ गोटिए राजा झियकू तो सांगरे बाहा करई देबी। सतकु सत अल्प दिन परे राजांकर द्वितीय विवाहर आयोजन हेला। धूमधाम रे बाहाघर भी हेला। नुआराणी आसिले, हेले राजांकर पिलाटिए हेलानी। राजा पुणी भावना करी बसिले। राजमाता आउ गोटिए बोहू आनिले, हेले तांकर भी किछि पिला झिला हेलानी। घर संसाररू राजांकर मन छाड़ीगला। एठी आउ कार्य नाही। तीर्थव्रत करिबे, बाबाजी सन्यासींक सेबारे काळ कटेइबे। दिने राति अधरे राजा उआसरू बाहरी गले। एकुटिया घोड़ारे बसी अनेक कोष झपटी गला परे गोटिए बुढ़ा बरगछ तले थका मरिले। विराट काय गछ से, बड़ बनसीय मान लंबिची, मझी डालरे कोरड़। सेठी पेचा पेचुणीक बसा, लटकीचंती दल दल बादुड़ी। बरगछ कड़रे गोटिए पोखरी अछि, सिंगड़ा बण। सेथिरे जणे बाबाजी गाधौचंती। उइला सूर्यंक आड़कू चाही मंत्र जप करूचंती। मुंडरे तांकर लंबा लंबा जटा, मुहरे लंबा लंबा दाढ़ी। मंत्र जपी सारी बाबाजी तुठकू आसिले। राजा तांको आगकू जाई तांको पाद तले लंब ही पड़ीगले। बाबाजी कहिले, किरे बाइया कौन कुआड़े आसिलु? राजा कहिले, कोउ कथा तुमको अजणा बाबा, मते पुणी कहिबाकू पड़िबो। बाबाजी आखि बुझी टिके रही जाई कहिले, बुझिली तो मनस्कामना पूर्ण हब। मु जा मागिबी तु मते देई परिबु? राजा कहिले, राज्यरू अधे कहिले देबी। हीरा लीला मोती माणिक मो भंडार रे जहा अछि सबु आनी आपणक पाद तले अजाड़ी देबी। हाथी घोड़ा दुआलिया गाई जहा चाहिबे सबु आनी आपणकू देबी। बाबाजी कहिले, अरे ना ना ना, आमे बाबाजी लोक, आमर ये धन संपत्ति हाथी घोड़ा दुआलिया गाई रे कौन प्रयोजन? आमे तो संसार छाड़िकी आसीचु, पुणी काई किए माया रे पसिबु? कथा कण कि तोर 3टी पुओ हब, 2टी की तू रखिबु, आउ गोटिए पुओ तू मते दबु। राजा शंखरे पानी टेकी देले। 3 बार सत्य करुची बाबा, ए कथा केबे अन्यथा हबनी। बाबाजी कहिले, दक्षिण दिगकू नाक सळखी जीवु, 3टी आंब तोटा पड़िबो। मझी तोटारे 3टी आंब गछ अछि। मझी गछरे 3टी आंब पाचिची। 3टी जाक आंब तोली नेई 3 राणींकू दबु। आंब खाइले 3 राणींकर 3टी पुओ हब। बाटरे काहा सांगरे कथा भाषा हबुनी। इष्ट देवतांकू स्मरणा करी चली जा। राजा सान राणी को देखी पारंतिनी। बड़ राणी और मझिया राणी को 2टी आंब देले, सान राणी को देलेनी। राजमाता को देले। राजमाता मने मने विचारिले, 2 राणी तो 2टी खाइले, सान राणी काहींकी खाइबनी? से की पाप करिछि कि? या बिचारी से आंबटी को सान राणी को खाइबाकू देले। समय क्रमे 3 राणींकर 3 पुओ हेला। सान राणींकर पुओ हबा कथा राजांकू जणा न थाए। 5 बरस पुरिला बेलकू राजा 2 पुओ को चाहाली को पठेइले। सान पुओ मध्य तांको सांगरे चाटशाली को गला। सान होउची 3 पुओंक मध्यरे पढ़ारे सरस, कौ गुणरे बाछिबाकू न थाए। एमती केते दिन गला। कुमार मानंकू 12 वर्ष हेला। बाबाजी आसिले, राजांकू भेटी कहिले, राजा मो पुओटी को एबे मते दियो। राजा कहिले, पुआ आउ काहीं? जोड़िए तो हेले, 3टी पुओ हेइथिले तम भाग तमे पाइथांत। बाबाजी कहिले, तमे जानिन ए 2 जनक बाद तमर आउ गोटिए पुओ अछि, सान राणींक पुओ। ए 3 जनक भितरु मो पुओटी को मु बाछि नेबी। 3 पुओ जाका आसी ठिया हेले। बाबाजी बड़कू पचारिले, कंटा झटा बाटे जीवु ना बाघ भालू बाटे जीवु? बड़ कहिला, कंटा झटा बाटे जीवी। सेमिति मझिया पुओ को बा आज पचारिले, अरे तू कंटा झटा बाटे जीवु ना बाघ भालू बाटरे जीवु?
मझिया कहिला कंटा झटा बाटरे जीवी। सानकू समान कथा पचारिले। सान पुओ उत्तर देला मु बाघ भालू बाटरे जीवी, बाघ पिठीरे बसी कोरोना मारी दौड़े देवी। बाबाजी कहिले हाँ एई होउची मो लाखी पिला, मु एयकू नेबी। राजा किछि बाधा देलेनी। बाबाजी पिलाटिकी घेनी चलिला। सानराणी कांदी बोबई रहिले। बाबाजी राजा पुओ को नहीं बनस्तकू गला। सेठी बाजीर घर। बाजी राजा पुओ हाथ में कंची काठी देई कहिला अरे पुओ तू एठी था, मु जाउची एइने आसीबी। आउ मने रख ए सबु घर तू फिटेइबू, हेले ई शेष बखरा को केबे फिटेइबुनी, सेठी विपद अछि। बाजी गला परे राजा पुओ विचार कला कौन विपद अछि, काहींकि बाजी घर फिटेइबाकू मना कला। जहा हबार हौ फिटेइकी थरे देखिबा। या कही शेष बखरा को फिटेई देला। ओह कि भयंकर! गुड़ाए मनीष मुंड टंगा ହେଇଛି। रक्त नहीं कि मांस नहीं, खाली खपुरी खोलपा। सेमाने राजा पुओ को देखी किरिकिरी हेई हसी उठिले। रजा पुओर छाती दाऊ दाऊ पड़िला। से अचेत हेई तले पड़ी जाइनी, एतिकी रक्षा। राजा पुओ छाती दंभ करी पचारिला तमे तो सबू मल्ला मनीष, तमे हसुच पुणी केमिति? मल्ला मनीष को मु डरेनी। मुंड माने कहिले अरे तू तो आउ घड़ीक परे आम परी एमती हसीबू, तो मुंड भी एमती ए घरे टंगा हब। तो भाग्य मंदरे तारी हाथ रे पड़ीगलु, आउ तोर रक्षा नहीं। से काली को पूजा करे, काली आगरे एमती केते मनीष को धरी आनी बलि दिए। आज होची तो पाली, आज तू एठी बलि पड़ीबू। बाबाजी एई क्षणी पूजा जिनिस नहीं आसीबो। राजा पुओ कहिला पंसीबार कौन किछि उपाय नहीं? मुंड माने कहिले अरे से बाबाजी आगरू माछीटीए भी खसी जाई परिबनी। से बुढ़ियाणी जाल फिंगी धरी आनिबो, ता गोड़रे कठौ अछि, से पाहुंडके कोसे दौड़ी जाई परिबो। तेबे गोटिए उपाय अछि, एबे बाबाजी आसिले तते पाट खदी पिंधेइबो, मुंडरे मंदार माळ पिंधेइबो, कहिबो जा कालींक पाखरे मुंडिया मार। तू कहिबू मु होछि राजा पुओ, मु मुंडिया मारी शिखिनी, केमिति मुंडिया मारिबाकू हुए मते टिके शिखेई दियो। बाबाजी जेतेबेले साष्टांग प्रणाम करी देखई दबो, सेतिकी बेले तू कालींक हाथरू खंडाटा नेई ता बेकरे चोटे दबू। बाबाजी मल्ला परे आम कथा भूली जिबुनी। आम उपरे मुठाए बाली फोपाड़ी देले आमे सबू जी उठिबू। राजा पुओ ए कथा मने रखिला। आउ पुणी निज जागा को फेरी आसिला। शतकु शत दंडक भितरे बाबाजी कौठु थिला आसिला। कपाଳରେ तार रक्तचंदन, पिंगल जटा दाढ़ी, जेमितिकी से जलंता निया। आसी राजा पुओ को लाल पाट पिंधेइला, रक्तचंदन टीका देला, बेकरे देला सिंदूर आउ गोटे मंदार माला। कालींक पाखकू नहीं जाई कहिला लंब हेई पड़ी मां को प्रणाम कर। राजा पुओ कहिला आमे तो राजा पुओ प्रणाम करी जानुना, तमे टिके मां को प्रणाम करी मते देखई दियो। बाबाजी जेमती लंब हेई सोई पड़िला। राजा पुओ सांगे सांगे ता बेकू देला चोटे। से उठू मुठिए धूली नहीं से मनीष मुंड थिबा घरे पकई देला। समस्ते जी उठिले, किए राजा पुओ, किए साधव पुओ, किए केउ देशर केते रूपर केते रंगर। बाबाजी तांकु सब आनी बलि देइथिला। समस्ते राजा पुओ को बड़ आदर कले। तापरे जेझा घर को गले। जाऊ जाऊ राजा पुओ गोटे राज्य रे पहुंचिला। से देशर जेमा तीनोटी गार टाणिकी बसची। जी से गार तीनटा को डेइबो से ताकू बाहा हबो। राजा पुओ डेई गला, जेमा को बाहा हला। बहुत यौतुक सांगरे राजा पुओ गोटे बारहा आनिला। तापर से गोटे राज्य रे पहुंचिला। सेठी राजा झियो संकल्प करिछि जीए एका निश्वास के घोड़ा दौड़ेई ए नईटी को पार ही जीवो, राजा झियो ता बेकरे बरणमाला दबो। राजा पुओ पारी ही गला। बहुत यौतुक सांगरे छोटी पाराटिए पाइला। राजा पुओ दी कन्याक यौतुक घेनी निज राज्य रे पहुंचिला। सेते बेलकू बुढ़ा राजा मलेणी। दी भाई राज्य को भागबांटी नैचंती। सान भाई पहुंचिलारु ताकू कहिले तू जदि आज राति पाहिला बेलकू गोटे पोखरी खोली दबू ताहले तू जाई राज्यरू भाग पाइबू। राजा पुओ भावनारे बसिला। बड़राणी कहिले चिंता करुच काहींकी, आम साथी रे बारहा अछि परा। बड़राणी राजा पुओ को आश्वासना देई
ବାରହାକୁ ଡାକି ପୋଖରୀ ଖୋଳିବା କଥା କହିଲା। ବାରହା ସେଇ କ୍ଷଣି ତା ଅଂଶ ବଂଶ ଡାକି ଆଣିଲା। ରାତିକା ରାତି ପୋଖରୀଟିଏ ଖୋଳେଇ ଦେଲା। ଏ କଥା ଦେଖି ଦି ଭାଇଙ୍କ ଅକଲ ଗୁଡୁମ୍। ତାପରେ ଦି ଭାଇ ବାଡ଼ିରେ ଭରଣେ ସୋରିଷ ବୁଣି ଦେଇ କହିଲେ, ଯଦି କାଲି ସକାଳୁ ଏଇତକ ଗୋଟେଇ ଆଣିକି ଦବୁ ତାହେଲେ ତୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇବୁ, ନହେଲେ ଏ ମୁଲକ ତୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବୁ। ସାନରାଣୀ ଛୋଟି ପାରାକୁ ଯାଇ ଏ କଥା କହିଲା। ଛୋଟି ପାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପାରାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ପାରା ସବୁତକ ସୋରିଷ ଗୋଟେଇ ଆଣି ଠୁଳ କରିଦେଲେ। ଏ କଥା ଦେଖି ଦି ଭାଇଙ୍କ ଅକଲ ଗୁଡୁମ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମନେ ମନେ ବି ଭୟ ପାଇଗଲେ। ଏମିତି ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ସମ୍ଭବ କରିପାରୁଛି, ତା ସହିତ ଚାଲାକି ଖେଳିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ହୁଏତ ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସାନ ଭାଇକୁ ତାର ଭାଗ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ଏବେ ରାଜା ପୁଅ ନିଜର ଭାଗ ପାଇ ଦି ରାଣୀଙ୍କୁ ଘେନି ସୁଖରେ ରାଇଜ ପାଳିଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ, ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଲୁଣି ହେଲା କାହିଁକି। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଥାନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଇ, ବଡ଼ ଭାଇ ଜ୍ୟାକ୍ ଆଉ ସାନ ଭାଇ ଜନ୍। ଜ୍ୟାକ୍ର ଥିଲା ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି। ସେ ଖୁବ୍ ଆରାମରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସାନ ଭାଇ ଜନ୍ ବିଚରା ଥିଲା ଭାରି ଦୁଃଖୀ ଆଉ ଖୁବ୍ ଗରିବ। ଦିନେ ଖାଇଲେ ତା ପର ଦିନକୁ ତାକୁ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ର ଦୁଃଖ ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲାନି। ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ତା ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଲା। ସାନ ଭାଇ ଜନ୍ର ପ୍ରକୃତି ଥିଲା ଖୁବ୍ ସରଳ ଆଉ ଖୁବ୍ ଦୟାଳୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲା ତାର ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ। ଈଶ୍ୱର ତା ପ୍ରତି ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ମହାନ ପର୍ବ ହେଉଛି ନୂଆବର୍ଷ। ଏହି ପର୍ବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୀଶୁକୁ ପୂଜା କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୋଜି ଭାତ କରି ମହାଆନନ୍ଦରେ ଦିନ ବିତେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେହି ବର୍ଷ ଜ୍ୟାକ୍ ଘରେ ନୂଆବର୍ଷର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଜନ୍ ଘରେ ମଉଜ କରିବା ପାଇଁ କାଣି କଉଡ଼ିଟିଏ ବି ନଥାଏ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଭାରି ଦୁଃଖ। ଶେଷରେ ଜନ୍ ଯାଇ ତା ବଡ଼ ଭାଇ ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା। ବଡ଼ ଭାଇ ଜ୍ୟାକ୍ ଥିଲା ଖୁବ୍ ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରକୃତିର। ତା ହୃଦୟରେ ଦୟାମାୟା ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା। ସାନ ଭାଇର କଥା ଶୁଣି ସେ ହସି ହସି କହିଲା, ହଁ 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 ତତେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯଦି ଯମପୁରକୁ ଯାଇ ଫେରି ଆସିବୁ ତାହେଲେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଛେଳିଟା ନେ, ଯମପୁରରୁ ଫେରି ଭୋଜି ଭାତ କରି ଖାଇବୁ। ଜନ୍ ତ ଯମପୁରୀ କେମିତିକା ଦେଖିନି କି ଜାଣିନି। କେବଳ ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଜ୍ୟାକ୍ କଥାରେ ହଁ ଭରିଲା ଆଉ ଛେଳିଟିକୁ ଧରି ଚାଲିଲା। ଯମପୁରକୁ ରାସ୍ତା ଖୋଜି ଖୋଜି ଜନ୍ ଚାଲିଥାଏ। ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ ସେଇ ଛେଳିଟି। ଯାଉ ଯାଉ ସେ ଗୋଟେ ଅଗନାଗନି ବନସ୍ଥ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାତି ମାଡ଼ି ଆସୁଥାଏ, ହେଲେ ଯମପୁର କେଉଁଠି ତାର ତ ଠିକଣା ନାହିଁ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଜନ୍ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ପତ୍ରକୁଡ଼ିଆ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବୁଢ଼ାଟିଏ ବସିଛି। ବୁଢ଼ାଟି ଜନ୍କୁ ଦେଖି ପଚାରିଲା, କିରେ ବାପ, ତୁ ଏ ବାଟେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଜନ୍ କହିଲା, ମୁଁ ଯମପୁରକୁ ବାଟ ଖୋଜୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ମୋତେ ବତେଇଦେବେ କି? ଜନ୍ର ପାଟିରୁ ଯମପୁରର କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ା ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏ ପିଲାଟିର ସାହସ ତ କିଛି କମ୍ ନୁହଁ। ତାପରେ ବୁଢ଼ାଟି ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ହଁ ହଁ କହିବିନି କାହିଁକି। ଶୁଣୁ, ଏଇ ଟିକେ ଦୂରରେ ଯେଉଁ ଲୁହାର ଫାଟକ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯମପୁରୀ। ଆଉ ତୁ କାହିଁକି ସେଠିକି ଯାଉଛୁ ସେ କଥା ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ହୁସିଆର ଥିବୁ, ସେଇଠି ଅନେକ ରକମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତତେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ତୋଠାରୁ ଏ ସୁନ୍ଦରିଆ ଛେଳିଟି ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାହିଁକି ନା ସେଇଠି ଛେଳି ମାଂସ ଆଦୌ ମିଳେନି। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ତୁ ଆଦୌ ରାଜି ହେବୁନି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିବୁ। ଗେଟ୍ ପାର ହେବା ପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାସଜି ହେଇଥିବା ବଡ଼ ଘରଟିଏ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଘରର କବାଟ କୋଣରେ ଗୋଟେ ହାତ ଚରଖା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଯଦି ସେମାନେ ସେଇଟିକୁ ତତେ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେବେ ତାହେଲେ ଏ ଛେଳିଟିକୁ ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଚରଖାଟି କେବେ କାହାରି ହାତକୁ ନ ଦେଇ ତୁ ସିଧାସଳଖ ଚରଖା ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ଶୁଣ ବାପା, ସେ ଚରଖାଟି ତ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ଉପକାରରେ ଲାଗିବ। ହଁ, ଏବେ ତୁ ଯା। ଜନ୍ ବୁଢ଼ାଟିର କଥାକୁ ମନରେ ରଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ଯମପୁରୀର ସେ ବିରାଟ ଲୁହା ଫାଟକ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଛେଳିଟି ଥାଏ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲୁହାର କବାଟଟା ଜନ୍ ଖାଲି ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ଶବ୍ଦ କରି ଖୋଲିଗଲା।
ଜନ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବୁଢ଼ା କହିଥିବା ଆଲୋକ ଆଉ ଫୁଲରେ ସଜା ହେଇଥିବା ସେଇ ବିରାଟ ଘର ପାଖରେ। ସେଇ ଘରେ ପାଦ ଦଉଣୁ ନ ଦଉଣୁ କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ ପୁଳାଏ ଖଣ୍ଡ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ। ଭୟଙ୍କର ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରି ତାରିଆଡ଼କୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପରି ଦିଶୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ ଭୟ କରିଗଲା, ପରେ ମନରେ ଟିକେ ସାହସ ବାନ୍ଧି ସେଇଠି ଟିକେ ଠିଆ ହେଲା। ସେମାନେ ଜନ୍ ହାତରୁ ଛେଳିଟାକୁ ନେବା ପାଇଁ କେତେ କାକୁତି ମିନତି ହେଲେ, ମାତ୍ର ଜନ୍ର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, କବାଟ କୋଣରେ ଥିବା ଚରଖାଟି ମୋତେ ଦିଅ, ଆଉ ଏ ଛେଳିଟାକୁ ତମେ ନେଇଯାଅ। ଚରଖାଟି ଥିଲା ଭାରି ଉପକାରୀ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେଇଟାକୁ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲେନି। ମାତ୍ର ଛେଳି ମାଂସର ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ସେମାନେ ଜନ୍ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଚରଖାଟି ଦେଇଦେଲେ। ଚରଖାଟିକୁ ହାତରେ ଧରି ଜନ୍ ଫେରିଲା। ଆଉ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଛେଳିଟାକୁ ପାଇ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ। ଚରଖାଟିକୁ ଧରି ଜନ୍ ସେଇ ବୁଢ଼ାର କୁଟୀର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବୁଢ଼ାଟି ପ୍ରକୃତରେ କିଏ, ଜନ୍ କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଜାଣିନି। ବୁଢ଼ାଟି କୌଣସି ଦେବଦୂତ ବୋଲି ତାର ଅନୁମାନ ହେଉଥାଏ। ଜନ୍ ହାତରେ ଚରଖାଟିକୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ା ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଜନ୍କୁ ଚରଖାଟିର ବ୍ୟବହାର ବୁଝେଇ ବୁଢ଼ାଟି କହିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି କୁହୁକ ଚରଖା। ୟାକୁ ତୁ ହାତରେ ଟିକେ ଘୁରେଇ ଦେଇ ଯାହା କିଛି ମାଗିବୁ, ଇଏ ତୋର ସବୁ କଥା ପୂରଣ କରିବ। ବୁଝିଲୁ, ତୋ ଦୁଃଖ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ ରେ ଜନ୍। ଏତିକି କହି ଆଖିର ପଲକ ପଡ଼ିବା ଆଗରୁ ବୁଢ଼ାଟି କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା। ଏଥର ଜନ୍ ମନରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହ ବି ଦୂର ହେଇଗଲା। ସେ ବୁଢ଼ାଟି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଦେବପୁରୁଷ। ସେତେବେଳେ ଜନ୍କୁ ଭାରି ଭୋକ ହେଉଥାଏ। ସାରାଦିନ ଉପାସ ରହି ସେ ଯମପୁରୀର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲା। ଖାଇବା କଥା ସେ ପ୍ରାୟ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଚରଖାଟିକୁ ହାତରେ ପାଇ ତା ଭୋକ ଦ୍ୱିଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚରଖାଟିକୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଇ କହିଲା, ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି, ହେ ଚରଖା ଦେ ଅନ୍ନ ପାଣି। ଚରଖାଟି ଚଟାପଟ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଜନ୍ ସେଥିରୁ ପେଟ ପୂରା ଖାଇଲା। ତାପରେ ଚରଖାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଘରକୁ ଗଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚରଖାଟିର ଅଦ୍ଭୁତ କରାମତି ଦେଖେଇଲା। ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ପରିବାରଟିରେ ହସ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘର ଭିତରେ କେତେ ଜିନିଷ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ଅତିଥିମାନେ ଜନ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜନ୍ର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣାଗଲା। ତେଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ଜ୍ୟାକ୍ ଘରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆବର୍ଷର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଲାଗିଥିଲା। ଜନ୍ର ଚରଖା କଥା ଯେମିତି ତା କାନରେ ପଡ଼ିଲା, ପଡ଼ି ଉଠି ଆସି ସେ ଜନ୍ ଘରେ ହାଜର ହେଇଗଲା। ସାନ ଭାଇ ଆଉ ଫେରି ଆସିବ ବୋଲି ତାର ଧାରଣା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଦେଖିଲା ଜନ୍ ତାଠୁ ବଳି ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ବସିଛି। ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଦେଖି ସେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଉପଯୁକ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି କଲା। ଜ୍ୟାକ୍ ଜନ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ସତ କଥା କହିଲୁ, ତୁ ରାତାରାତି ଏତେ ବଡ଼ ଧନୀ କେମିତି ହେଲୁ? ଜନ୍ ତ ଛନ୍ଦ କପଟ ଜାଣିନି, ଆଉ ତା ଭାଇକୁ ସେ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁ ତା ଭାଇ ଆଗରେ ଚରଖାର ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ କହିଦେଲା। ତାପରେ ଜ୍ୟାକ୍ ଜନ୍ ଠାରୁ ଚରଖାଟିକୁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ମାଗିନେଲା। ଚରଖାଟିକୁ ସିନା ମାଗିନେଲା, କିନ୍ତୁ ଚରଖାଟି କେମିତି ବୁଲିବ, କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ, ସେ କଥାଟି ଆଉ ଶିଖିଲାନି। ଜ୍ୟାକ୍ ପିଲାଦିନୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଯେମିତି ଚରଖାଟି ହାତରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କି ଜ୍ୟାକ୍ର ମନ ଥୟ ଧରେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଆଗେ ଚରଖାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲା, ହେ ଚରଖା ଦେ ଆଣି, ଦେ ଦୁଧ କ୍ଷୀରି ଆଣି। ଜ୍ୟାକ୍ ପାଟିରୁ କଥା ନ ସରୁଣୁ ଚରଖାଟି ଘାଇଁ ଘାଇଁ ହେଇ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚଟାପଟ ଦୁଧ କ୍ଷୀରି କେଉଁଠୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏତେ ପରିମାଣରେ କ୍ଷୀରି ଆସିଲା ଯେ ଘର ଦ୍ୱାର ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁକିଛି ବୁଡ଼ିଗଲା। ଘର ଦ୍ୱାର ଡେଇଁ କ୍ଷୀରି ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକେ ଭୟରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଧାଇଁଲେ। ଜ୍ୟାକ୍ ବିଚରା ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଚରଖାକୁ ଆଉ ବନ୍ଦ କରିପାରିଲେନି। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜ୍ୟାକ୍ ଜୀବନ ନେଇ ଜନ୍ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ କହିଲା, ଭାଇରେ ତୋ ଚରଖାକୁ ତୁ ସମ୍ଭାଳ। ଆଉ ଘଣ୍ଟେ କି 2 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଚରଖା ଏମିତି ଘୁରିବ, ସାରା ସହରକୁ ସେ କ୍ଷୀରିରେ ଭସେଇ ଦେବ। ଜନ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚରଖାଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଏବଂ କ୍ଷୀରି ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଜ୍ୟାକ୍ ତା ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଆଉ ଦିନେ ବି ସେ ଜନ୍ର ଘର ଦୁଆର ମାଡ଼ିଲାନି। ଏଥର ଜନ୍ର ମଜା ଦେଖେ କିଏ। ତାର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ହେଉଥିଲା, ଚରଖା ତାର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିଲା। ଜନ୍ ଯେମିତି ରଜା ପରି ମହାସୁଖରେ ରହିଲା। ସହରରେ ଆଉ ସହର ବାହାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜନ୍ ଚରଖାର ପ୍ରଶଂସା ବ୍ୟାପିଗଲା।
अनेक दिन पर जड़े विदेशी लुण व्यवसायी आसी से सहर में पहुँचिले। तांको पाखरे प्रचुर धनरत्न थाए। किछि दिन सहर में रहिबा भितरे से जॉन चरखा कथा शुणी पारे। मने मने भाविले जदि से चरखाटी को पाई हुंता तेबे ताकू आउ एते गुडे बाट जहाज रे जीवाकू पड़ंतानी। चरखा ही तांकर लुणर चाहिदा पूरण करि पारंता। भारी मजा हुंता। घरे बसी लक्ष लक्ष टंका पाते। जेते धन खर्च हो पछे जॉन से चरखा को किनिबा पई विदेशीटी जॉन घरे पहुँचला। जॉन तांको सादरे अतिथि घरे बसैला। शेष लुण व्यवसायी तांको मनर कथा जॉन को कहिले। प्रथमे जॉन राजी हेलानी, किंतु लक्ष लक्ष टंका बदल चरखाटी को देदेवाकू शेष जॉन राजी हो गला। से टंकार से अन्य व्यवसाय करिबो बोली से आशा रखिथिला। शेष जॉन चरखाटी को व्यवसायी को बिकिदेला। ता बदल रे पाइला प्रचुर टंका। व्यवसायी को दिल खुश। काले जॉन पुणी चरखाटी नहीं जीव एई भयरे व्यवसायी राताराति समुद्र रे जहाज मेलीदेला। तांकर मन भारी खुशी थाए। हठात समुद्र मझिरे चरखाटी को परीक्षा करिबा पई तांकर इच्छा हला। चरखाटीर पाखरे पहुंची से आदेश देले, चरखारे शुण मो पाई आनी दियो जेते इच्छा लुण। तांको पाटिरू कथा सरीछि कि नहीं चरखाटी घिरी घिरी हेई घुरिबाकू लागिला। गोटे मिनिट भितरे पर्वत भली लुण गदा हो गला। व्यवसायी आनंदरे नाची उठिले, किंतु से गोटे भूल करथिले। चरखाटीर व्यवहार से जॉन ठारू बुझी नथिले। तेणु से जैक भली चरखा को बंद करि पारलेनी। क्रमे जहाज रे एते परिमाण रे लुण भर्ती हो गला जे ओजन संभाली न पारी जहाजटी समुद्र भितर धीरे धीरे बुड़ीगला। ता सहित व्यवसायी निजे आउ तांकर निरीह नाविक माने मध्य समुद्र रे बुड़ी मरीगले। जहाजटी सीना बुड़ीगला, चरखाटी जीव कुआडे सी किंतु नष्ट हेलानी, बरं समुद्र तले पड़ी रहिला। आउ सेमती लुण उत्पादन करिबारे लागि थाए। शेषरे एते लुण बाहरिला जे समुद्र पानी क्रमे लुणिया हो गला। आगरू किंतु समुद्र पानी खूब मीठा थिला। आउ एबे भी समुद्र तले से चरखाटी घुरुची आउ लुण बाहर करुची। आउ समुद्र पानी को सेमती लुणिया करि चलीची। नमस्कार श्रोता बंधु, जदि आपण मानकु आम गप भल लागु थाए, आपणक मन को छू थाए, तेबे लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु। सुंदर सुंदर कहानी नहीं आमे पुणी आपणक पाखरे आगो को आसीबु। आपण सब्सक्राइब करिवा परे बेल आइकन को दबाइबा पई केबे भी भूलिबेनी। जय जगन्नाथ।